ଖାଲି ଚେୟାର ଗୁଡା ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଶୀତ ହଉଛି ବୋଲି ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି କମଳ ଘୋଡେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲି ଏତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମତେ ଖାଲି ଚେୟାର ମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦିଶୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ ତ? ରାତି 1 ହେଲାଣି ବା। ଆସିବେ ଆସିବେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍। କୋଉଠୁ ଆସିଛି? କାହିଁ ଯିବ? ହଉ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ନା କଣ? ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏତେ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲେଇବା ଯେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଚେୟାର ସବୁ ଯାକ ଚେୟାର ମିଶିଲେ ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ନ ହେବେ ତାଠୁ ବି ଆମେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲେଇବା, କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହୃଦୟରୁ କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। थैंक यू सो मच। एतिकी लोकरे भी बहुत खुशी लगुची, जा हो एते समय भितरे भी समस्त भितरे एते एनर्जी भर्ती है अच्छी, एंड समस्त पूरा मुंडरे कैप एंड जैकेट घोड़े के बसचंदी। सीता हो जी भाई हमारा हाई मारले पूरा आगरे बसे के हाई मारछे। महल मंडा माने सब कोडी अछंडी पछरे काई पछरे नाली आंब भगवान। हो नाली आंब, नेली आंब, कड़ा आंब, धला आंब, एमितिरे भी बहुत लेट रे मु स्टेज को चढ़िली, सो जमा भी बेसी टाइम आज आपण मानकर मु नेबिनी। सकाळ पाइबे मु जदि एका सकाळ पाइबे ताहले आपण माने एते सुंदर कहानी को एन्जॉय कर परिबे। आ दरकार नहीं हे भगवान, जमा एमती कहतुनी काहे ना बस ये तो मु तो आछि केवल आपण मानको सहित डायलॉग का में दिन रात देखुछन टीवी रे, बट ए जो सामने रे एते भल पाइबा सहित जो कथा वार्ता होबा सेइटा केते जन को भाग्य रे थाए ना कोन? तो लाइव आसी की आउ प्राय टाइम मु जानि नि कोन भाई बोधे मां कर डोरी मैक्सिमम टाइम मु ए जो केउझर को धाउची प्रोग्राम